अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मैं यासीन के जश्न तुख्म रेज़ी यानी मरासकुनिंग यासीन के रस्म व रवाज के दूसरे हिस्से को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सालगिरह के बाद यासीन में जो रस्म व रिवाज या जिस मरासकुन का इनकाद किया जाता था उसको बुरुशास्की में थम बोयम कहते हैं। जो ख्वार बोलने वाले हैं वो मितारी बिगनिक कहते हैं। उर्दू में इसको तुख्म रेज़ी कहा जाता है। यासीन में ये बहुत कदीम रस्म रिवाज है। कहा जाता है कि यासीन में जब ग्रेटर ब्रूशाल था या ग्रेटर अजीम ब्रूशाल का यासीन हेडक्वार्टर था, उस वक्त दो राजे होते थे। एक बुलुशुंग में उसका खान यानी किला था, दूसरे का कोकोहर में था। तो उनमें से एक राजे ने किसी शर्त की बिना पर तुख्म रेज़ी यानी जनवरी के महीने में इनकाद किया। कहा यह जाता है कि अयशथम की एक शहजादी थी जिसका नाम अयश बुबुलिगास था। बहुत खूबसूरत और हसीन व जमील थी। जब इसके बारे में तीली थितम ने सुना तो उसने अपना रिश्ता भेजा। इस सिलसिले में पहली दफ़ा जब उसने बंदे भेजे तो अयशथम ने पहली दफ़ा तो इनकार किया। उसकी जो फती या जो बंदे रिश्ते लेने या रिश्ता कायम करने के लिए आए थे या रिश्ता मांगने के लिए जो आए थे वो वापस चले गए। तो उसने अपने फैमिली अजीज़ व अकारीब और अपने महरका के जो अमायदीन थे, वज़रा और दूसरे जो लोग थे उनसे भी मशवरा किया। तो सब ने मशवरा दिया कि ये अच्छा रिश्ता था, इसको मंजूर करना चाहिए आपको। दूसरी दफ़ा जब उसने रिश्ता भेजा तो अयशथम ने ये शर्त रखी, ठीक है हम इस रिश्ते को मंजूर करते हैं, लेकिन रस्म मंगनी मार्च के महीने में यानी थमोबो के बाद, तुख्म रेज़ी के बाद इसका इनकाद करेंगे। तो कहा यह जाता है कि तीसरी तिथम से सब्र नहीं हुआ, उसने माह जनवरी में ताउचिंग पहनकर जो कदीम पापोश की तरह के एक पाँव में पहनने के लिए चमड़े के दो टुकड़े होते थे, जो नीचे ऊन के जराबे या ऊन का कपड़ा लपेट कर ऊपर वो चमड़ा लपेट कर ऊपर जो है किसी तस्मा से बांधा जाता था ताकि बर्फ़ वगैरह पाँव पे असर न करे। और फिर शोका पहनकर उसके ऊपर ओस्टुम यानी कमरबंद बांध कर जनवरी के महीने में उसने इस तुख्म रेज़ी का इनकाद किया। तो तब से जनवरी को यासीन में थम बकुस यानी मितार या राजा या हुक्मरान के, थम एक्चुअल राजा को कहा जाता है या मितार को कहा जाता है, यानी जनवरी को राजा की तुख्म रेज़ी का महीने का नाम दिया गया। तब से अब तक जनवरी को तुख्म रेज़ी यानी थम्बकोस कहा जाता है। लेकिन अमूमन इस
جو رسم ہے یا رسم و رواج ہے، اس کو کا انعقاد مارچ کے مہینے میں کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یاسین میں سردیوں کا عرصہ بہت لمبا ہوتا ہے، تقریباً نومبر کے بعد کام ختم ہو جاتے ہیں۔ آخری جو رسم و رواج ہوتا ہے وہ دشکی اور پھتو اہویچم کے بعد ختم ہو جاتا ہے، کوئی کام نہیں کی جاتی، یہاں تک کہ مارچ کے مہینے میں متر جب بویایم کرتا ہے، اس رسم و رواج کا انعقاد کرتا تھا، اس کے بعد لوگ نئے سال کی کام کا آغاز کرتے تھے۔ متر ایک دن دو دن پہلے اپنے یسول چھربو وغیرہ جو اس کے عہدیدار ہوتے تھے ان کے ذریعے پورے علاقے میں منادی کراتا تھا کہ فلاں تاریخ کو یا کل راجہ جو ہے تخم ریزی کا انعقاد کرے گا، ہمیں بویایمی، تو اس کے لیے لوگ سارے جمع ہوتے تھے۔ پہلے دن تخت و ختن میں جا کر شام کو ہیماز کا انعقاد کیا جاتا تھا۔ تخت و ختن کے مالک کو دلہا کی طرح سجایا جاتا، اس کو کپڑے پہن کر، اوپر ایک چپن پہنا کر، اوپر سر پہ چھوٹا سا جو ہے پگڑی بنوا کر یا سفید ٹوپی اس کو پہنا کر تیار کیا جاتا، اور پھر وہ ہیماز کا انعقاد کرتا۔ تو ہیماز کے بول کچھ اس طریقے سے تھے: تیلی تیتھمے بوینیمی ایشتھمے بغایا دوسیمی ایش ببولیگا سے غندش ہاشنلیا اسکلتدی ہیرا ظلمیاغا غندش کا بوریشیولدیمی سر ظلمیاغا پھالے پھالوشیولدیمی غندش ترش سرکیمی پھالے سم سرکیمی Han faltum tapal tapaltum tatagar palo Hurtagucha malagucha heragucha selagucha salakoti malakoti ہیماز۔ اس طریقے سے یہ تین مختلف سٹیج کے اس کو کیا کہیں گے، گانے کہیں گے یا دعائیہ کلمات کہیں گے، ادا کرنے کے بعد بہت باریک آٹا ہیماز کرنے والا اپنے ہاتھ میں لیتا تھا، سلا کوٹی ملا کوٹی ہیماز کے ساتھ آگ کا جو بہت بڑا الاؤ جلایا جاتا تھا، اس کے بیچ میں سے اس طریقے سے وہ پھینکتا تھا کہ وہ آگ پکڑتی تھی اور روایتی گھر کے روشن دان کو ٹچ کرتی ہوئی آنگن کی طرف جو پتری ہے اس کو وہ آگ ٹچ کرتا تھا۔ دوسری دفعہ وہ کہتا تھا ہر مدور ہر میں مدور گس، ہر اشپٹ چھمرے ہر تفتر چھمرے ہر مدور ہر مدور گس گسم مدور ہشتی خورب کا بستنگے گسمو مشکل تھس میٹس یٹے چھشے وس سلا کوٹی ملا کوٹی ہیماز۔ تیسرا ایک شاید تیلی تیتھم کے ساتھ کوئی بڑے بڑے خط کے شروٹ شکایوٹ کے بندے بھی آئے تھے، ان پر تنزیہ جیسا ہے: شروٹم ہرن دیمی یک بیک مغل بارسین یک بیک غل بارسین تائن بیسچو ہرغاس یانکو ایشچمو بیسچو جٹیمو یانکو توملنگ بیسچو بستے یانکو
Ist ber med Darstianes, Yetes berumes Hurtianes. Salakoti Malakoti है माज। इसको करने के बाद फिर वहाँ छोटा मोटा देसी रवायती ताम मकुती, जिसको ख्वार में शुश कहते हैं, वो भी तकसीम होता था। कुछ इश्फीरी वगैरह होता था। और उस वक़्त का राजा बाहर निकल कर बीज की बुआई करता था और थोड़ा सा हल चलाता था। उसके बाद अजारों का रस्म होता था। लकड़ी के बारीक बारीक लंबे लंबे टुकड़ों को आग जलाकर उन आग के अलाव के साथ लोग शोर मचाते हुए एक गाना गाते हैं। और गाना गाते हुए राजा के घर तक, पुराने ज़माने में किले तक जाते थे। तो जब किले में जाते थे वहाँ तमाशा, रक़्स व सुरूर का जो है भी महफिल इनक़ाद किया जाता था। वहाँ डांस मांस करने के बाद फिर रिवायती खाना मकुती और लजक, जिसको आम तौर पे हरीसा भी कहा जाता है, जो हुंजा और नगर की ज़ुबान में है, लेकिन यासीन में इसे छन या लजक कहते हैं, जो गोश्त में गंदम की थोड़ा मोटा मोटा पिसाई करके, जिनको हम छेर कहते हैं, पकाया जाता था। बहुत मज़ेदार किस्म का डिश है। वो तकसीम किया जाता था और फिर आधी रात के बाद ये महफिल बर्खास्त होती थी। दूसरे दिन सपहर को उस नंबरदार के घर में थोड़ी देर के लिए डोल दमामा के साथ तमाशा का इनेकाद करते थे। फिर वहाँ वो नंबरदार अपने तरफ से खाना देता था। उस खाने के बाद घुड़सवार घोड़ों पे सवार होकर फिर तख्तो ख़तन की तरफ जाते थे। मनिश कहकर जगह है, वहाँ मुख्तलिफ जगहों में घोड़ों को हाई जंप और लॉन्ग जंप कराते हुए, वहाँ से शोर मचाते हुए और साजिंदे गलावर बजाते हुए शवरन में पहुँचे थे, यानी पोलो ग्राउंड में। जब पोलो ग्राउंड में पहुँचे थे तो फिर वहाँ उस नंबरदार को वक़्त का जो राजा होता था वो सफ़ेद कपड़े, काले जूते, चपन और सर पे पगड़ी बांधता था। और फिर उसको इजाज़त होती थी वो किसी भी खिलाड़ी के, पोलो के खिलाड़ी के घोड़े की वो डिमांड कर सकता था। वो खिलाड़ी उसको रोक नहीं सकता था। या तो वो अपने घोड़े पे ही या किसी का घोड़ा जो है वो मांग कहता कि फलां का घोड़ा जो है मुझे दे दें, तो वो घोड़ा उसको दिया जाता। वो बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेकर घोड़े पे सवार होता। घोड़ों पे सवारी होने से पहले राजा का हाथ चूमता और फिर अल्लाह का नाम लेकर घोड़े पे सवार होकर इजाज़त लेकर फिर घोड़े को सरपट दौड़ाता। और चाबुक, जिसको दुर्रा भी कहा जाता है, रुशास्की में थुर कहते हैं, दाएं हाथ से दाएं बाएं घुमाते हुए घोड़े को टच करता हुआ जनापन, इसकी वजह से घोड़ा बहुत तेज़ी के साथ दौड़ता था। बहुत लंबा चौड़ा पोलो ग्राउंड था। उसके आखिरी हिस्से तक पहुंचकर गोल के जो पोस्ट थे वहां पहुंचकर वहां से यू टर्न लेकर वो इसी स्पीड से वापस, जब आधा शवरन, आधा जो ग्राउंड है उसको क्रॉस करता, तो लोग साइडों से मुबारकबाद 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 की आवाज़ देते और राजा के सामने आकर वो घोड़े को रोकता और उतर जाता। दोबारा ताज़ीम बजा लाते हुए वो फिर मुतबरीन जो है से भी मिलता और राजा से भी मुलाकात करता और फिर जाकर अपने नशस्तें संभालते। उसके बाद राजा
پولو کا گیند پھینکتا، تو جس طرح گلگت میں آج کل پولو کا انعقاد کیا جاتا ہے اسی طرح پولو سٹارٹ ہو جاتی۔ یہ شورندی خرچم کا جو رسم تھا، کہتے ہیں کہ سردیوں کے 6 مہینے میں جب یہاں پولو نہیں ہوتا تھا تو اس کے اوپر جنات اور پریوں کا مسکن ہوتا ہے۔ جب وہ گھوڑا سر پر دوڑ کر دونوں طرف جو ہے چابک کو گھماتے ہوئے جاتے تھے تو وہ لوگ وہاں سے اس شورن کو گراؤنڈ کو خالی کر کے نکل جاتے تھے۔ اور کہا یہ بھی جاتا ہے خدا نخواستہ اس دوران کسی پری یا کسی جن کے ساتھ اس کا وہ جو چابک یا دورہ جو ہے ٹچ کر جائے، زخمی ہو جائے، تو وہ اس گھڑ سوار نمبردار کو گرا بھی سکتے تھے، اور اگر گر جائے تو اس کے گھوڑے کے بچنے کے امکانات بہت کم ہوتے تھے۔ تو اس لیے جب نمبردار اپنے گھر سے نکلتا تھا تو اس کی والدہ بڑے بلائیں لے کر، جس طرح یاسین میں رسم و رواج ہے، دخنا رکھ کے پھتک لے کر اس کے سامنے قرآن بھی ہاتھ میں لے کر نکلتی، تو وہ قرآن کو چومتے ہوئے قرآن کے نیچے سے گزر کر جا کے گھوڑے پہ سوار ہو کر شورندی خرچم کے لیے جاتا تھا۔ اس کے بعد پولو کھیلا جاتا اور پھر مختلف کھیلیں ہوتی، رسا کشی ہوتا، بعض دفعہ بزکشی بھی کی جاتی تھی۔ تو ان رسومات کے بعد ہم کا یہ جو انعقاد کرنا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔